না দুদুন দুদুন মামুনির ওখানে যায় না এখন এখানেই থাকো এখান থেকে বলো হ্যালো বেবি দাও দাদা তো খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে চোখটা দেখেছো আমরা বাড়ি যাচ্ছিলাম কোকরাঝাড় থেকে তো সামনেই দেখলাম করম পূজার একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে মেলা এই চা বাগানে তো আমরা যাচ্ছি তাই না মাম্মা বলে দাও হ্যালো অ্যাকচুয়ালি আজকে তুষারের দাঁত উঠালো ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছিলাম দেখো তোমরা কত ভিড় আর এদিকে মামা মামা গাড়ি রেখে তারপরে এলো স্যার आदिवासी समाज के जितना मोर माय बाप के आज के कारण दिन में एकठो देश के याद करवा खजोना যে আজ हमने का বেলুন তার আমার মতন ভীষণ প্রিয় আর এখানে তার মধ্যে আবার এগুলো দেখেছে এগুলো प्राकृतिक के हमने जे बहुत अच्छा तरीके से मुझे बताएंगे लगनी कि आदिवासी कहाँ से जोड़ा हुआ है प्रकृति और प्रकृति के हमें सेवा करें आइसक्रीम मामा मेरा अमूल हमारे बीच में हुई और अपन एक बात करते हैं कौन नहीं भाई बोलो कौन सा नहीं है एगुला ना एरोप्लेन हमरे इके हासिल करे पारबे तो रौरे समान के मन विशेष करे कोन हमके 2 मिनिट এটা তো আছে এগুলো তো আছে গরম তো আছে এরোপ্লেন দিবে এটা দিবে हमके के हंसा कहीं तो बिस्मिल्लाह होना संगे में स्थित है जिला मिट्टी का संगे में वो हमारे पेशे की संगे में 26 दिन का स्वागत है আমরা এখন মেলার থেকে যাচ্ছি তো তোমরা তো দেখলেই ভালো লাগলো यहाँ का तो बहुत कुछ हमें समझना এখন আমরা আবার যাচ্ছি গাড়িতে উঠবো গাড়ি রেখেছে অনেকটা দূরেও তো গাড়িতে উঠে তারপর বাড়ি কোথায় চাবি এই যে আইসক্রিমটা খেয়ে নাও